Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Agyanti Mirandasya Gyananjana Sharakaya Chakshu Militam Yena Tashmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupam Kadamayam Dadati Shvapadantikam Vandeham Shri Guru Shiyutapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavam Sha Shri Rupa Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Samjivam Sadvetam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitam Scha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesh Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchane Gaurangi Radhe Vrindavaneshvari Ishabhanu Sute Devi Panamami Hare Priye Vanchakalpa Tarubhyasha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare Hare. Okay, so I will do it bilingual. Je vais parler les deux, en français et en anglais. Donc aujourd'hui, c'est l'anniversaire, l'apparition de Srila Gadadhara Pandit. Today is the appearance day of Gadadhara Pandit. So who is Gadadhara Pandit? Qui est Srila Gadadhara Pandit? Yes. Where does he appear? In which forms? I'll give you a clue. Punch. Yes. What did you say? Panchatattva. Donc effectivement, Panchatattva, les 5 vérités absolues. On chante tous les jours. Jai Shri Krishna, Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Panchatattva Makam Krishnam Bhakta Rupam Sarupakam Bhaktavataram Bhakta Kyam Namami Bhakta Shakti Kyam. So these 5 truths, Tattva means truth, category, subjects, but here we can retain truth. So let's try to break it down. Pancha Tattvamakam Krishnam Bhaktarup Svarupakam. Bhaktarup, c'est qui Bhaktarup? Chaitanya Mahaprabhu. Bhaktarup, c'est Mahaprabhu. Il est la forme d'un Bhakta. Even though he came as God, Radhabhav Duti Suvaritam Numi Krishna Svarupam. Is Krishna Svarup? Yes, but he has taken Radhabhav and Radha Duti, the mood, the love of Srimati Radharani, and the complexion. Donc, Chaitanya Mahaprabhu, bien qu'il soit Dieu la personne suprême, Krishna Svarup, néanmoins il a emprunté, si l'on peut dire, 2 particularités à Srimati Radharani. Qu'est-ce qu'il a emprunté d'elle? Le Radhabhav, l'amour. Bhav, c'est l'amour, les émotions. Et le duti, c'est le teint. Donc, Mahaprabhu, il est hem, il est goranga, goranga, so il est golden, il est doré de teint, comme Srimati Radharani. Voilà, donc, Panchatattvam Makam Krishnam Bhaktarupam Svarupakam. C'est qui Svarupakam? Who is Svarupakam in that mantra? Nityananda Prabhu. He is the Svarupa of a devotee. He is the incarnation of a devotee. Donc, Svarupakam, c'est Nityananda Prabhu. Il est le Seigneur Balaram.
et il personnifie le swarup du devotee. Il est la personnification du dévot. Nityananda Prabhu. Panchatadvamakam Krishnam Bhaktarupam Svarupakam Bhaktavataram. Bhaktavataram, c'est qui celui-là? Bhaktavataram. Bhaktavatar, c'est qui? Who is Bhaktavatar in that mantra? Yes, Avatacharya. Is the avatar, is the expansion, emanation of a devotee. He's there. He's there on the peak. He's Mahavishnu. Remember, Avatacharya is Mahavishnu and Sadashiv combined. So, Mahavishnu, Sadashiv, Avatacharya, c'est celui qui a la barbe. Vous connaissez? Il a la barbe. Il est plus âgé. Et en fait, il est Bhaktavataram. Il est la manifestation du dévot. Et puis, on arrive. Panchatadvamakam Krishnam Bhaktarupam Svarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhaktashaktikyam. Bhakta Shakti, Gadadhara Pandit. Hein? So Gadadhara Pandit is Shakti Tattva, is the root of all the Shaktis. He himself is Srimati Radharani. So it's very interesting to note that even though they are Purush, they are Vishnu, they are God themselves, they all came in the form of Bhakta. On peut voir, hein, c'est assez anachronique, ils sont tous Dieu. Dieu n'est pas seul. Anantarup, il y a d'innombrables formes de Dieu, mais ils viennent tous, pas du tout dans cette humeur de Dieu, ils viennent dans un mood, une humeur de dévot, tous. Mahaprabhu, Bhaktarup, Nityananda Prabhu, Bhaktavataram, Bhakta Svarup, Advaita Bhaktavatar, Gadadhara Pandit, Bhaktakyam, Bhakta Shaktikyam, Bhaktakyam is Shrivas, actually, Shrivas Thakur. So it's a very important day. So Gadadhara Pandit was the constant companion of Chaitanya Mahaprabhu. They were inseparable. C'était vraiment des compagnons inséparables. Chaitanya Mahaprabhu et Nityananda et Gadadhara Pandit. Ils ont quelques années d'écart. Gadadhara Pandit est un petit peu plus jeune que Mahaprabhu. He's a bit younger. His father was Sri Madhav Mishra. His mother, Ratnavati Devi. Le père, c'est Sri Madhav Mishra et la mère s'appelle Padmavati Devi. Ratnavati Devi. So they were very close to the house of Mahaprabhu. Who are the parents of Mahaprabhu? And Sachidevi. Very good. So Srimati Ratna Devi was like the sister of Sachimata. La mère de Gadadhara Pandit, Ratnavati Devi, était pratiquement comme la sœur de Sachimata, qui est la mère de Mahaprabhu. Extrêmement proche au niveau géographique, mais aussi au niveau communion. So, Nimai, we say Gaur Gadadhar. We worship Gaur Nitai in ISKCON, which is more like Vedi Bhakti. When you come to Raganuk Bhakti, they worship Gaur Gadadhar. Gaur is Mahaprabhu, Gadadhar is Gadadhara Pandit. So there's different types of worship according to your consciousness, according to your level of realization and your level of love for Krishna. Donc il y a différents types d'adoration qui sont requises selon notre niveau de conscience et selon notre amour qu'on a pour Dieu, pour Krishna. Chez nous, vous avez remarqué, on adore Gaur Nitai. Mais vous verrez en Inde, surtout au Bengale, les dévots qui sont très chevronnés,
ils adorent Gaur Gadadhara. Gaur Gadadhara, c'est vraiment l'aspect raganug, l'aspect spontané, lorsque vous avez un amour spontané pour Krishna. So they were like schoolboys together. Gaur Gadadhara, Nityananda, Chaitanya Mahaprabhu and Gadadhara, they were like schoolboys. They were studying together. Ils étudiaient ensemble, tous les deux. And again, they could not separate from one another. Nimai, in those days, Chaitanya was not called Chaitanya Mahaprabhu. What was his name when he was young? Nimai, Vishvambar also. He was called Chaitanya Mahaprabhu much later. So Nimai, Vishvambar, and young Gadadhara, he was called Gadadhara, Gadai, Nimai, Gadadhara, okay? So, could not stand to be separated. Ils ne pouvaient jamais être loin l'un de l'autre, toujours très proches. So in Gaur Ganadesh Deepika, it's a great book written by Kavi Kanapur. It's a great book because it mentions all the devotees in Krishna Lila, who they are in Gaur Lila. Try to get that book if you can. C'est un livre formidable, Gaur Ganadesh Deepika, c'est un livre écrit par Kavi Kanapur. Ça dépeint tous les dévots qui étaient dans les Krishna Lila, qui sont-ils dans les Gaur Lila. Donc c'est vraiment un livre très important pour nous. Who is the daughter of Brishabhanu and Kirtida Devi. C'est qui Brishabhanu et Kirtida dans les Krishna Lila? C'est les parents de Srimati Radharani, the parents of Srimati Radharani. So that Srimati Radharani, she came as Gadadhara Pandit. C'est elle qui est venue comme Gadadhara Pandit. So it's all confirmed by the great acharyas, Srila Svarupa Damodar Gosai, who is the secretary of Chaitanya Mahaprabhu. He himself has confirmed, yes, this Gadadhara is Srimati Radharani. He himself is 4 personalities in his personality. So, Lalita, Vishaka, Arjun, Gopa-Arjun also. Another great soul, Vasudev Ghosh Thakur. All these devotees, we have to understand, they came prior to Mahaprabhu, during Chaitanya Mahaprabhu's time and after. Ce sont des compagnons éternels de Vishnu, de Krishna, qui descendent soit avant Mahaprabhu, soit pendant la venue de Mahaprabhu, ou soit après. Il y a Gher Sankirtan Prayer, il y a Jantihi Sumedasaha. Krishna Varnam Visha Krishnam Sangopangastra Parashadem. Il y a Gher Sankirtan Prayer. So, that person in Kali Yuga, in this particular Kali Yuga, is always singing Krishna, 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 Krishna. Those 2 syllables, Krishna. But he's not black, Krishna. Mahaprabhu is not black color. La couleur de Krishna, c'est Asitam Buddha. Krishna, il a une couleur d'orage, nuage d'orage, prêt à éclater. Mais Mahaprabhu, il n'est pas comme ça, sa couleur est Gauranga. Mais il répète toujours Krishna, Krishna, Krishna. Et il est venu avec Sango Pangastra Parashadam, ses compagnons. Ses compagnons sont ses armes. On vit une époque très très démoniaque où les armes, on pense tout de suite aux mitraillettes. We are thinking about, in terms of weapons, fire weapons, you know, we're going to kill people. But the weapons of Mahaprabhu, they are his companions. Sango, Pangastra. Astra means weapon. So Vasudev Ghosh is one of them. He has written about Mahaprabhu. Lord Gaurasundar, who is beyond the purview of the scriptures. Mahaprabhu is beyond the Shastra. Mahaprabhu est au-delà des Écritures. Il est au-delà des Védas. Il est au-delà du Brahman. It cannot be known by the atheist, whose intelligence is dull.
ne peut pas être compris par les athées, dont l'intelligence est dull. Dull, ça veut dire totalement stupide. Dai Shri Gonitai Kichai, Shri Radha Govinda Madhav Kichai, Shri Krishna Balaram Kichai. Lord Nityananda is the eternal self. Can you imagine the eternal self of Mahaprabhu? Lord Chaitanya is Lord Govind himself. And Pandit Gadadhara is none other than Sri Radha. Donc, le Seigneur Nityananda, c'est carrément l'âme de Mahaprabhu. Et la proximité, imaginez l'intimité de leur personnalité. Le Seigneur Chaitanya, c'est le Seigneur Govind en personne. Ne croyons pas que Mahaprabhu is less than Krishna. Is avatari. In other Kali Yuga, yes, Mahaprabhu is Amshakale. Amshakale means is an expansion of Mahaprabhu. You follow? But in this particular Kali Yuga, is avatari. Is Govind, Lord Govind himself. It's no less. So we cannot say avatar. When we say avatar, we are referring to other Kali Yugas, not this one. And who brought them down? Qui c'est qui a fait descendre toutes ces personnalités? Parmi les 5, le Panchatattva, Advaitacharya. Advaitacharya is the one who praying, worshipping Shalagram Shila, offering to the sea leaves, he propitiated them to appear. Donc c'est Advaitacharya qui les a fait descendre, tous. So this is a verse from Chaitanya Charitamrita. The emotions and expressions of Pandit Gadadhara are not possible to describe. Another name of Lord Gauranga is the Lord of the life of Gadadhara. Pran, Gadadhara Pran. Mahaprabhu is called Gadadhara Pran. Ça veut dire, on ne peut pas décrire les émotions de ce personnage, de Gadadhara Pandit. It's beyond human comprehension. C'est au-delà de la possibilité humaine d'appréhender les relations entre ces deux personnalités, Mahaprabhu et Gadadhara. Et un des noms de Mahaprabhu, c'est Gadadhara Pran. Il est la vie et l'âme de Gadadhara. Who can understand what mercy has been bestowed upon him? Qui peut comprendre la miséricorde qu'il a reçue? Their glories are sung by everyone as Gadai Gauranga, Gaur Gadadhara, Gadai Gauranga. So remember Ishvara Puri. Who is Ishvara Puri? The Guru of Chaitanya Mahaprabhu. Sorry, Prabhu. So I don't know if you remember, he came incognito prior to initiate even Mahaprabhu in Gaya. He came incognito in Navadvip and he resided in the house of. He used to visit Advaitacharya, but actually he resided in the house of Gopinathacharya. Yeah. So at that time, en français maintenant, donc, souvenez-vous d'Ishvara Puri, qui est le gourou de Mahaprabhu. Il est venu, même avant le fait d'initier Mahaprabhu à Gaya, il est venu incognito à Navadvip et il visitait souvent la maison d'Advaitacharya, mais il résidait chez Gopinathacharya. Et là, le jeune Gadadhara, il allait étudier sous l'égide de Ishvara Puri. Ishvara Puri had written a book, Shri Krishna Lilamrit. And he taught that book to Gadadhara Pandit. So there's a major contrast between Gadadhara's personality and Mahaprabhu's personality. How was Mahaprabhu like in his early adolescence? Anyone can share? What was his demeanor?
Mahaprabhu's demeanor when he was young, like a teenage. Quelle était la personnalité de Mahaprabhu lorsqu'il était jeune, adolescent, on va dire? Scholar. But let's be more precise. Il était doté de quel trait au niveau de sa personnalité, logie? Sorry? Il était très fort. Oui, that goes without saying. Vishvambara means he can carry the whole universe. But in terms of personality, he was quite arrogant. Right? We have to be honest. He was quite arrogant. Il était arrogant. Hein? Et, comment dirais-je, always provoking debates, philosophical, but it was the emblem of a devotee. Fond of solitude, very renounced. So Mahaprabhu would engage into meaningless rhetorical debates with his students, you know, fallacious questions in logic. He was a master of Nyaya, Mahaprabhu. C'était le maître du Nyaya. À cette époque-là, Navadvip était le haut lieu du Nyaya. Nyaya, c'est un des saddarshan, c'est la science de la logique. C'était vraiment une époque de logique, de très logicien. Navadvip était la capitale de l'Inde en logique. Tous les gens venaient à Navadvip pour se faire former en Nyaya. Mahaprabhu, even though there was a childhood, inseparable, when came that time, you know, that Leela, they tend to, like Gadadhara Pandit would keep some space, you know. You would not mingle with him so much. Donc, Gadadhara Pandit a délibérément, lors de leur adolescence, il s'est distancé de Mahaprabhu à cause de ça. But Nimai would not let him go away. Nimai was very fond of him. He told him, no, Gadadhara, you stay with me. And one day, Lord Brahma and Lord Shiva will knock on my door. And I will show them how great a devotee I am. Hein, donc, bien que Nimai gardait ses distances, parce que Mahaprabhu était un peu trop arrogant à son goût, Nimai le retenait à chaque fois en lui disant non, ne t'éloigne pas, ne t'en fais pas, en temps voulu, je vais devenir un tellement bon dévot de Krishna que même Brahma et le Seigneur Shiv seront époustouflés par ma dévotion. So, another good friend of Gadadhara Pandit was Mukundadat. Mukundadat is a classmate of Mahaprabhu. C'était un très bon ami aussi, Mukundadat. C'était un bon ami de Gadadhara Pandit. So what happened is, a great soul, he came from Chattagram. Very great soul. His name is Pundarik Vijay. And what happened, he resettled in Navadvip. He relocated in Navadvip. So Mukundadat knew him from his childhood because he hailed from there, from Chattagram. So he knew that great personality. And Gadadhara and Mukundadat were very close. So Mukundadat told, please come, I want to introduce you to someone here. He just settled in Navadvip. Donc ce qui s'est passé, c'est que Mukundadat et Gadadhara étaient très proches. Et à ce moment-là, il y a un nouveau venu qui est venu s'installer à Navadvip, qui s'appelait Pundarik Vijayanidhi. Il venait de Chattagram, c'est un village pas très loin. Il s'est installé à Navadvip. Mukund, il a dit à Gadadhara Pandit, viens avec moi, je voudrais te présenter ce dévot. C'est un dévot aîné, très bien situé spirituellement. Donc ils y ont été, Gadadhara était très friand de le rencontrer. Hein. He was very eager to meet him. But little do we know that this Pundarik Vijayanidhi lives in the absolute luxury type of lifestyle. His house is like a palace,
He's adorned himself, he's dressed up with silk. In his house, it's all ivory. He looks himself in a mirror at times. He's got servants fanning him, chewing betel nuts. So he lives in a lavish environment, totally beyond norms. Utmost luxury. Utmost luxury. Donc ce personnage est très déconcertant. Il faut l'avouer, il vit dans un luxe inouï. Tout est chez lui, dans son salon, c'est en ivoire. Il est habillé de soie extrêmement raffinée. Il se regarde dans un miroir. Il mâchouille du bétel. Il a des serviteurs qui l'éventent. So you can rest assured, how do you think Gadadhara Pandit react? If I take you to a great multi-billionaire personality and I tell you, look, it's a pure devotee, what would be your reaction? Doubt. Sorry? Doubt. You will doubt it. Yeah, you may doubt the truthfulness of my words, which is fine. So Mukundadat is, of course, Vishnu Parikar himself. He could pick up on the mood of Gadadhara. Even though Gadadhara didn't say any word, but could pick up on his bhav inside. Mukundadat, c'est lui qui l'avait amené chez ce grand dévot très opulent. Il a pu déceler que Gadadhara avait quelques doutes en lui. Donc ce qu'il a fait, Mukundadat recited some shlok from Bhagavatam. Aho bakiyam stanakalakutam jigam shaya pya sadvi lebegatitum. It's a beautiful verse of Uddhav in the third canto. It says, how can we find someone more merciful than he, Krishna? He has liberated Putana. And she put Calcut on her breast. You know what is Calcut? C'est quoi du Calcut? Donc, le Calcut, c'est du poison de cobra. Moi, j'ai vécu en Inde, un cobra royal, ça foudroie un éléphant. Vous comprenez? Ça fait 5 mètres de long, c'est gros comme ça. Ça foudroie un éléphant. Que dire un homme? Vous partez ensemble, pratiquement. Elle avait mis du calcute, du poison de cobra sur son sein. Elle a donné son sein à Krishna. Ce verset explique que Uddhav explique dans ce verset comment peut-on rencontrer quelqu'un de plus miséricordieux que Krishna? Il donne la position de Datri. Datri means nurse. Il donne la position de Datri, de nurse, infirmière, on va dire, ou nourrice, c'est mieux, à quelqu'un qui voulait le tuer. Quelqu'un vient vous tuer et vous lui donnez une libération spirituelle au monde spirituel à côté de Mère Yashoda. Est-ce que vous voyez à quel point Krishna est miséricordieux? Elle vient le tuer. She came to kill him, purposefully, in the guise of a beautiful lady, a celestial lady. But her intent is pretty cool. Intent is unfavorable. She wants to kill him. I mean, come on. How can we be worse than that? And still, so Mukundadat, he recited a few choices shlok from the Bhagavatam. Not only this one. And lo and behold, this Pundari Vijanidhi, for perhaps 6-7 hours, he came into a swoon. Not only a swoon, he became raven mad. Raven mad means rolling on the ground, destroying everything in his living room, tearing apart the curtains, his clothes. It took many servants to calm him down. It took about 6-7 hours for him to come out from this trance, just by hearing some Bhagavatam shlokas.
Donc, ce dévot, Mukundadat l'a fait exprès de réciter des versets. Ce dévot, Pundarik Vijayanidhi, lorsqu'il a entendu ces versets, il est rentré en transe pendant 7-8 heures, en cassant tout dans son salon. De transe. Hein. On peut imaginer les transes mystiques dévotionnelles. Il a tout pulvérisé dans son salon. C'est des gens qui ne se contrôlent plus, ils ne sont plus dans ce monde, ils sont dans l'énergie interne de Vishnu, de Krishna. Et donc, il a fallu plusieurs serviteurs pour le calmer. 7 heures. Donc là, Gadadhara Pandit realizes, I think I made a small mistake. He realized, I mean, it's a major blunder. That is why we have to be very careful not to judge at first sight. Sometimes you see some devotees may be extravagant. It may be in their demeanor, in their the way they portray, the way they act. Don't judge by this apparent feature. It's very dangerous. There's 5 criteria of spiritual advancement. Of course, the foremost is spiritual advancement. Seniority, varnashram, position, age. Foremost of the 5 is, well, it doesn't go into those 5, but the foremost of the 5 is spiritual advancement. So even though a devotee may be apparently a bit extravagant, see if he's advanced, be careful. Don't pass judgment. Donc, il faut faire attention aux apparences externes. Hein, si un dévot parfois peut paraître extravagant dans ses propos, dans sa conduite, ce n'est pas le critère par excellence. Le critère par excellence, c'est son avancement spirituel. Il faut faire très attention à ne pas sauter à des conclusions hâtives. Voilà. Donc, Gadadhara Pandit immediately wanted to redeem himself. And what did he do to atone for his blunder? Yeah, he became a disciple of Pundarik Vijayanidhi. So Mukundadat, what he did, he extolled the glories of Gadadhara Pandit to Pundarik Vijayanidhi. Because they didn't know each other. Of course, on the material, on the transcendent, on the terrestrial plane, they didn't know each other. But we're going to see that they're extremely connected. This Pundarik Vijayanidhi, he was quite absolutely delighted. He told him, it's my extremely good fortune that I can initiate such a spotless character devotee. Of course I will accept him. And he readily initiated him. Donc ce qui s'est passé pour que Gadadhara Pandit a réalisé son erreur magistrale, et donc pour expier sa faute, c'est une grave d'avoir commis même des offenses. Lorsqu'on fait des offenses, dans le Kali Yuga, c'est vrai que les offenses mentales ne comptent pas. C'est vrai. Mais un dévot de ce gabarit, comme Pundarik Vijayanidhi, qui est nul autre que le roi Vrishabhanu, c'est le père de Srimati Radharani qui est venu sur Terre, hein. Faut pas oublier. Donc si même au niveau mental, vous faites des offenses à son égard, c'est très très détrimentiel. Donc pour expier sa faute, Gadadhara Pandit s'est fait initier par lui. Donc Mukundadat a vanté les mérites de Gadadhara Pandit à Pundarik Vijayanidhi. Bien sûr, Pundarik Vijayanidhi a tout à fait accepté. Pour lui, c'était un candidat tout à fait apte et totalement prodigieux, hein, comme disciple. Voilà. Ok, so we are around the time that Mahaprabhu, around 16-year-old, even though he had been a Pandit, Digvijay Pandit, he had defeated everyone. He was basically the greatest scholar in India in those days. His reputation was established far and wide. But this is the time he went to. Where did he take initiation? Où c'est qu'il a pris initiation, Mahaprabhu?
Harinam Diksha. Il avait accompli déjà jusqu'à 16 ans ce divertissement de Pandit. Mais là, il y a un virage très net dans sa vie. Il va à Gaya. Gaya. Hein. À Gaya, si vous y allez, vous verrez, il y a l'empreinte des pieds de Vishnu. You can see the footprint of Lord Vishnu there. It's that big. Vishnu est venu sur Terre. Et il a marqué à Gaya son empreinte de pied, qui est encore visible aujourd'hui. Gaya. Bihar? Is it Bihar? And then, so even before even taking initiation, upon going there, he started to manifest Krishna Prem. Sometimes we say from the time of initiation, but actually it's a bit even prior to that. And then he took shelter of Ishvara Puri. And then, upon coming back to Navadvip, he exhibited a new life. Donc il a été, avant même d'aller à Gaya, il avait déjà développé des symptômes de pur amour de Dieu. Il a été là-bas, il s'est fait initier par Ishvara Puri et il est revenu. Et là, sa vie va totalement changer. He's going to become the topmost devotee of Krishna ever. And people will hardly recognize him. Even his students, because Mahaprabhu had his own school. He had his own school. He was such a famous Pandit. So when he came back from Gaya, he was expert in Vyakaran. Vyakaran means Sanskrit grammar. So he used to teach again, no doubt, but he was teaching always in the light of Krishna consciousness. Whichever grammatical explanation he would give, he would quote Krishna name. So in other words, he would not separate an inch Krishna consciousness from his teaching. So the students were taken aback. What happened to him? And they started to complain to the dean. And they told him, but it's too much. It's too much. He's always putting Krishna everywhere now. They were not on the level at all. So it came to a phase that Mahaprabhu disbanded the school. Donc, lorsqu'il est revenu de Gaya, sa vie a totalement changé. Autant il était un très grand érudit, c'était le plus grand érudit. Bon, c'est Dieu la personne suprême, bien sûr. Hein. Donc, c'est le plus grand érudit de tous les temps. Il avait une école à lui, il enseignait la grammaire. Mais lorsqu'il est revenu à Navadvip, il enseignait tout en termes de conscience de Krishna. Il enseignait la grammaire sanskrite à partir des noms de Krishna. Et tant et si bien que les étudiants de l'école se sont un peu plaints on appelle ça le recteur du lycée. Ça va pas. Il n'arrête pas de parler de Krishna, je ne sais pas ce qu'il a. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'était inévitable. Mahaprabhu a fermé l'école. Et puis là, bien sûr, il va prendre un virage très net. Il va commencer à organiser des rencontres de Sankirtan nocturnes chez Srivas Pandit. So his life took a major turn, and this is the time they started to have nocturnal kirtan at the house of Srivas Pandit. So there's a nice lila here. So day and night, now Gadadhara Pandit is extremely pleased because my Nima is back on track now. So Gadadhara Pandit, first of all, Mahaprabhu always floated in an ocean of bliss, of love of Krishna. Gadadhara, upon seeing the Lord showering of tears in love for Krishna, also began to cry in ecstatic love. And from that time onwards, they never separated. So, on peut imaginer que Gadadhara est extrêmement ravi de voir que son image finalement a totalement changé, c'est devenu un pur dévot, totalement ravissant, totalement inouï. Donc là, ça y est, ils sont de nouveau ensemble comme dans leur tendre enfance, ils ne se séparent plus. So there is one story now.
One day, Gadadhara Pandit, he brought some pan. Pan, we don't take, but Mahaprabhu is God, so it's okay. Pan is like betel nut. So, I don't know if you have been to India, they chew betel nuts, so all their mouths inside is red, the teeth. It's a bit of a intoxicant. I never tried, but I know. I was told it's a bit of an intoxicant. So, of course, Mahaprabhu is beyond Vedi Bhakti. He's not a sadakalakas. So, Gadadhara offered him some pan. And Mahaprabhu, in the exuberance of emotion, Gadadhara, where is that beautiful blackish boy? Where is that beautiful blackish boy who is dressed in yellow dhoti? And he started to shed tears. So, lorsque cet événement a eu lieu, Gadadhara amène du pan, c'est des noix de bétel en fait. Mahaprabhu lui dit, mais où est ce très joli garçon noir, foncé? Où est-il, habillé de jaune? Et là, il se met à pleurer. So Gadadhara is a bit taken aback and he cannot reply right away. But then he's thinking to himself, it's in your heart. So Mahaprabhu started to rip apart his chest, just like Hanuman in one sense. Donc, l'idée c'est que Gadadhara a répondu, mais il est dans ton cœur. Donc Mahaprabhu a commencé à déchirer sa poitrine avec ses ongles, comme Hanuman l'avait fait auparavant. Et là, Gadadhara was quite puzzled what to do now. So he grabbed his hand away and he told him, Mahaprabhu told him, don't take my hands. I cannot remain a moment without Krishna. So Gadadhara was so sharp, very intelligent person. He told him, he's going to come anytime, in a moment. Just settle. Shanti, Om Shanti. Peaceful. And Gadadhara had this power to be calm, Mahaprabhu. So what happened? From afar, Sachimata, she oversaw the whole Gadadhara on my boy. He's able to settle him down. He's able to calm him. So she came on the scene and she said, my dear Gadadhara, you please always remain with him, with my boy. When he's with you, he's very pacified. You have the power to do that. Even I cannot do that. Donc ce qui s'est passé, c'est que Gadadhara a amené du pan, noix de bétel, à Mahaprabhu. Mahaprabhu lui a demandé, mais où est ce beau garçon foncé, habillé de jaune? C'est Krishna, bien sûr. Où est-il? Dans ton cœur. Il commence à déchirer sa poitrine. Gadadhara l'arrête. Ne t'en fais pas. Il lui retire les mains de sa poitrine. Mahaprabhu n'est pas très content. Il faut que je trouve Krishna. Gadadhara lui dit, ne t'en fais pas, il va venir incessamment sous peu. Il a cette faculté, Gadadhara, de calmer Mahaprabhu. C'est pas facile de calmer Dieu. Hein? Pour vous donner un petit peu les fates, I'm just tell you, and I'll finish with that. When Mahaprabhu would have fits of ecstasy mixed with anger sometimes, transcendental anger, in a house, in the courtyard of Sachimata, he would wreck everything. He would go in the house of his mother, tear everything down. All the boga, he would pierce the boga, he would fall off the shelves, ransack the place. Everything is torn apart, is ransacked in the whole house. Sachimata is so much afraid she has to leave the house. He's ransacking the whole house, breaking everything apart, nothing left. Mahaprabhu had fits of uncontrollable ecstasy mixed with anger sometimes. No one can come close even. And then Sachimata would, after he has his thunder-like anger as abated, transcendental anger, she say, my dear boy,
I'd like to cook for you, but there's nothing left in the house. What shall we do now? She's a widow. Husband has gone long ago. So Mahaprabhu said, he gives some gold coins. And she's like puzzled. And she goes to the market to assess if they are real gold coins. And the goldsmith will tell her, yes, they are pure gold. So with that, she will again buy, replenish the whole house. Donc ça, c'est des choses à remarquer que Mahaprabhu, des fois, lorsqu'il était jeune, il avait des feats, hein, il traversait des moments de rage inouïe, transcendantale bien sûr, des fois mêlée à la colère. Et bien sûr, il détruisait tout sur son passage. La maison était mise à mal, totalement son dessus-dessous. Il pillait tout, il cassait tout. Donc, même sa mère, Sachimata, était tellement apeurée qu'elle a quitté un peu les lieux pour le moment. Et lorsqu'il s'était un peu calmé, elle lui disait, mais bon, très bien. Elle ne cherchait pas, bien sûr, à discuter, parce que elle sait bien que mon fils est un peu spécial quand même. Donc, elle lui disait, mon cher fils, il faut quand même que je cuisine pour toi maintenant, mais il n'y a plus rien dans la maison. Il a tout détruit. La nourriture, les meubles, il n'y a plus rien. Alors Mahaprabhu, ce qu'il faisait très discrètement, il produisait quelques pièces d'or, il lui donnait à sa mère. Donc sa mère était carrément consternée, c'est pas possible, mais comment il fait? Elle allait au marché s'assurer avec un bijoutier si les pièces sont bien réelles, bien sûr. Hop, elle rachetait tout dans la maison. Voilà les divertissements de Mahaprabhu. Donc ce qui s'est passé, on revient à l'histoire, elle a pu voir, Sachimata, que ce garçon, Gadadhara, il a une qualité inouïe sur mon fils, il peut le calmer. Même moi, je n'arrive pas à faire ça. Donc elle lui a dit, tu ne le quittes jamais. OK? The point. And she testified that this boy, Gadadhara, he has the power to pacify Mahaprabhu. I'll stop here. I've got millions of pages left, but what to do? It takes the whole day in Gadadhara Pandit. Do you have any questions? Vous avez des questions? Donc c'est vraiment un jour très important. Hein. C'est pratiquement le jour le plus important pour nous. Parce que sans la miséricorde de Srimati Radharani, on ne peut pas accéder à Krishna. Et dans les Gaur Lila, Srimati Radharani, c'est Gadadhara Pandit. So it's a very important day because we cannot access Krishna without Radha. And Radharani came as Gadadhara Pandit in Gaur Lila. So we cannot bypass Gadadhara Pandit. We say Hare. We don't say Krishna Hare, Krishna Hare. No, we say Hare Krishna. Who is Hare? Radha. Radharani. Hara is Srimati Radharani, but in the vocative form, it becomes Hare. So, s'il vous plaît, Srimati Radharani, permettez-moi d'accéder à Krishna. C'est ça l'idée. Permettez-moi d'aimer Krishna. Vous avez capturé Krishna par votre amour. Donc, Hare Krishna, s'il vous plaît, aidez-moi à m'approcher de Krishna. Aidez-moi à aimer Krishna. Aidez-moi à me rapprocher de Krishna. C'est pour ça qu'on dit Hare avant Krishna. Merci beaucoup, Hare Krishna. Allez, bon. Bah oui. If anyone wants my notes, you can take. Allez, Krishna. Oh, Krishna. Dhanyavad.